السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže u zadnjoj hudbi petkom: ja sam spomenuo o ashabu Amaru. Neki pripovjedanje i navodi su ovdje koji ću ja danas iznijeti. Hazret Hasan radijallahu anhu prenosi da je Hazret Amar bin Jasir kojeg je su ostavili, da su ga ostavili do kraja svijeta, časni poslanik je rekao neće biti stavljen na vatru. Ljudi kažu da časni poslanik je rekao, rekli su Hazreti Hasanu, časni poslanik tebe voli. Hazreti Amar bin Jasir je rekao, oni su rekao Amaru da časni poslanik ga voli, rekao Allah zna najbolje, jel me on voli ili me samo ohrabruje. Da mi znamo njega, ko u ljubavi je s jednom osobom, pitali su ko je taj Amar. On je rekao to je Amar bin Jasir. Je bio taj koji je časni poslanik stalno volio. Ljudi kažu u prilikom bitke u Safin, on je tamo bio ubijen, postao je šahid. Oni koji su pomagali Muaviju, i Hazret Omer je rekao da mi smo ga ubili. U drugom navodu, u drugom hadisu je spomenuto da je on rekao ja sam svjedok dvojci ljudi, da je časni poslanik sallam do svoje smrti volio ovo dvoje ljudi, to je Abdullah bin Mesud i Hazreti Amar bin Jasir. Abu Bekr bin Muhammed bin Hazm prenosi od svog oca, kad je Amar bin Jasir bio ubijen, kad je postao šehid, onda su ljudi došli Amr bin Alasu i rekli su Amar je postao šehid i ja sam čuo časnog poslanika da kaže da će pobunjenička grupa izazvati njegovu smrt, ubit će ga. On je bio vrlo dobro i ustao je i otišao je Hazreti Muaviji. Hazreti Muavija je pitao šta je, u čemu je stvar. On je rekao Hazreti Amar bin Jasir je ubijen. I Hazreti Muavija je pitao ubijen je, pa šta o tome? Ovaj čovjek je rekao, ja sam čuo da je časni poslanik rekao da će pobunjenička grupa ga ubiti. Muavija je rekao, ako smo ga mi ubili,
on je ubijen od strane Hazreti Ali njegovih ashaba, oni su zapravo izazvali njegovu smrt. On ga je doveo pod sjenu naše sablje. U svakom slučaju Amir bin Jasir, on je vrlo bio pobožan. A međutim, Muavija nije pokazao nekakve važnosti tome. U svakom slučaju ima nekih ashaba koji su bili jako zabrinuti. Ako su imali i kako da prenesti, ako su čuli nešto da je časni poslanik spomenuo, ako je bilo ga dao upozorenje ili dao radosno vijest o tome, oni su to prenosili. U Hazreti Ajša u pogledu Amara kaže, on je od glave do pete bio ispunjen vjerom, Hazreti Ajša je rekla. I Hazreti Hubab je došao Hazreti Omeru, kad mu je Hazreti Omer rekao, dođi bliže meni. Niko ne zaslužuje više ovaj skup osim tebe, osim Amara. Onda je Hazreti Hubab pokazao znakove povreda na svom tijelu koji su mu nametnuli idolopoklonici. Tako Hazreti Omer odao mu počast jer u ranim vremenima on je jako puno podnosio patnju. I također spomenuo u pogledu Hazreti Amara da je jako puno također podnosio patnje i bol i mučenja zbog vjere. Hazreti Amar bin Jasir ima jedan hadis i pripovjedanje o ubistvu Hazreti Alija i u pogledu Hazreti Amar bin Jasir on prenosi, kaže jedan put zato Šira ekspediciji ja sam bio u društvu Hazreti Alija, on je rekao na tom putu kada je časni poslanik sallallahu se smjestio na jedno mjesto Benu Murlić. Mi smo vidjeli neke ljude iz ovog plemena, radili su svojim bašćama i Hazreti Ali mi je rekao, hajde da idemo i da vidimo šta je tamo, kako oni rade. Tako mi smo odšli vrlo blizu njima i gledali smo ih neko vrijeme i onda nas je obuzela san i Hazreti Ali smo se onda ja vratili i ležali smo na pijesku, na tlu. I tako mi Allaha, časni poslanik je došao i probudio nas i on je potisao naše noge, prodrmao. U to vrijeme časni poslanik je rekao Hazreti Aliju o Abu Turab, zbog prašine koja je na njegovom tijelu bila, zato ga je tako nazvao i rekao, zar nećete da vam spomenem u pogledu dvoje ljudi koji su najgori među ljudima. Mi smo rekli da, naravno, molite reci nam. On je rekao, jedan vrlo bijel čovjek i ljudi koji režu noge kamili i oni koji će te napasti i nastopiti tvoju bradu krvlju. Ebu Medžlis kaže, jedan put Hazreti Amar bin Jasir, on je vrlo brzo obavljao namaz, kratak namaz, i nekoga je pitao za razlog. Hazreti Amar je rekao, ja nisam napravio nikakvu ni najmanju razliku u svom namazu od časnog poslanika. I detalji tog hadisa glasi da jedan put se dogodilo tako da je Amar bin Jasir predvodio vrlo kratko namaz i mi smo bili iznenađeni. Hazreti Amar je rekao, zar ja nisam upotpunio svoje seđde i rukiju? Mi smo rekli jesi. On je rekao, ja sam molio u tim dijelima namaza onako kako je časni poslanik. A ta dova je, učio sam Allahumma bi ilmike gajba, bi kudretike alel halki vahijani. Ovo znači, o Allahu, ti znaš nevidljivo i ti imaš moć nad svim stvorenjima. Učini me da živim sve toliko koliko znaš da je moj život dobar za mene i bolji. I učini da umrem
kad je za mene bolja smrt. O moj Allahu, uvidljivo i nevidljivo, ja tražim od tebe oprost i ja želim moć da vidim istinite, stvari istinita. I također u imućnosti i bogatstvu da budem skroman i umeren i u pogledu sreće ja želim da gledam na tvoje lice i bilo šta što je bolno i mučno ja tražim tvoju zaštitu od svega toga. O Allahu, sa ljepotom vjere ti si nas ukrasio i učini nas uputu za ljude koji su upućeni uputom. Ovo je također u jednom hadisu da je Amar bin Jasir, kad je borio se, učio bi sura Jasin na govornici. I neko je prenešeno je da neko ogovarao Hazreti Omeru i on je saznao zato i tako je podigao ruke u dovi i rekao, ako je neko iznio protiv mene pogrešnu optužbu, treba da to kaže. Amar bin Jasir je bio osoba koja je uglavnom šutio i vrlo malo je govorio i rekao, ja tražim zaštitu bilo kakvog iskušenja, bilo kakve vrste kušnje. Esma bin Ebi Suvara kaže, ja sam došao u Medinu i molio sam Allaha, Allahu podari mi društvo pobožnog čovjeka i Allah dželešanuhu mi je dao društvo Hazreti Ebu Hureyre. Hazreti Ebu Hureyre me pitao, ko su tvoji ljudi? I rekao je, ja pripadam Kufa zemlji, ja sam došao radi dobrote i znanja. Hazreti Ebu Hureyre je rekao, pitao ga zapravo, osoba čija dova bude primljena je Sabit bin Akas i onaj koji je nosio cipale časnog poslanika je Abdullah bin Mesud, koji je znao tajne pobožnosti i o kojem je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovu stvar, da Allah dželešanuhu mi je dao zaštitu od šejtana. I Kur'an, i znanje u Kur'anu i Inđilu, Hazret Salman Muđud nije bio prisutan. I kad su ovi ljudi tamo, zašto ti onda ne iskoristiš se od njihovog društva? Ne koristiš se. Muhammed bin Ali bin Hanefija prenosi da Amar bin Jasir došao u društvo časnog poslanika. U to vrijeme se nije osjećao dobro i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Hazreti Amara, nećete da vam kažem lik koji je mene poučio Hazreti Džebrail? Ja sam rekao, kaže, jeste, molim te, Božji poslaniče. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ga nečemu i kaže, ja sam započeo imenom Allahovim, bismillahirrahmanirrahim, i dao sam ovaj lijek ljudima i Allah i molio Allaha da nam Allah ukloni svaku bolest koja je kod vas, tako da ozdravite i budete sretni. I neko prenosi da je časni poslanik rekao, džennet za Hazreti Ali, Hazreti Salman i Bilal čeka na ove ljude. Džennet čeka ove ljude. Čeka na njih. Hazreti Uzejfa radijallahu anhu prenosi, kaže, mi smo sjedili u dušu časnog poslanika i on je rekao, ja ne znam koliko ću dugo ostati među vama, tako poslije mene, slijedite ove ljude poslije mene, Ebu Bekir, Hazreti Omer, i također slijedite put Amara i šta god Ibn Mesud kaže, to preneste.
U pogledu Hazreti Amara spomenuto je, prošle sedmice ja sam spomenuo da je on pao pod prevaru nevjernika i Hazreti Osman ga je poslao da istraži određene stvari. I ovi zlobnici su potakli ljude, upisičujući ovu stvar Hazreti Kalifetul Mesih drugi kaže na jednom mjestu da nered koji je stvoren protiv Hazreti Osmana i protiv hilafeta i sve ove loše stvari koje su se dogodile, one su bili rezultat ovih stvari da ljudi nisu dobro bili obučeni. Dolaže vrlo rijetko u centar, bilo je manje znanja o časnom Koranu i ostalom, tako zato je savjetovao zajednicu u to vrijeme i rekao, ako možete izvući pouku iz ove situacije, zato stecite znanje o časnom Koranu i često kontaktirajte centar i stecite znanje o religiji, tako da svi vi, ako ima kakve kušnje ili teškog vremena za zajednicu, možete izvući uputu iz tih stvari, iz tog znanja. Tako da ovu stvar uvijek treba da zapamtimo. Svako ne može doći u centar, ili tako često. I odnos sa hilafetom ne može biti osnovan. Jedna stvar je tu da treba da steknete znanje o časnom Koranu. Ovo je posve moguće za svakog pojedinca i dostupno je da Allah dželešanu u ovo vrijeme i ovo doba kroz MTA Allah je nam je dao sredstva i uz pomoć tih sredstava, ako želimo, možemo steći religijsko znanje i naučiti sve ove stvari. Prijevod Kur'ana, hadis i također o knjigama obećanog Mesije i odnos sa hilafetom je tu i druge također pouke i lekcije. Dakle, u ovom pogledu mi i naši potomci treba da vežemo sebe za to i ovo je vrlo dobar način odgoja i za sve vrste teškoća i kušnji pomoći će nam da se zaštitimo i također će uvećati naše znanje. Zbog toga članovi džemata trebaju posvetiti vrlo veliku posebnu pažnju, jer omogućuje ovo sredstvo kojem ti treba da se vežete za to. Hazret Ebu Lebaba, još jedan ashab je tu, bin Abdu Munzir, ja ću spomenuti o njemu neke izuse. Hazret Ebu Lebaba ima razlika u njegovom imenu. Neki ljudi kažu da njegove je bilo Bešir ili Al-Faiz, Lama za Mahširi. Prema njemu oni su napisali ime Nevan. U svakom slučaju on je bio iz plemena Osk i Beti Ukba. Pridružio se i u vrijeme ekspedicije na Bedru. Kad su krenuli iz Medine, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abdullah bin Mektum je bio određen za amira iza njega u njegovom odsustvu. Međutim, kad je on stigao na određenu tačku, što je oko 36 milja od Medine, onda razmišljajući o tome, misleći da Ibn Mektum je bio slijep, tako da ova stvar, da neprijatelji možda mogu doći i potrebno je da je on onda da ono odredi neko drugi odredio Ebu Lebaba da iznađe zadnje informacije. On je određen za imama Medine i poslati natrag i naređeno ovom čovjeku da on samo predvodi namaz, a da poslovi administracije bude Hazreti Ebu Lebaba obavlja. U svakom slučaju na ovaj način on se vratio, Ebu Lebaba se vratio
I Isak kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dat mu je udio ratnog plijena. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u to vrijeme Hazreti Ali i Ebu Lebaba. Oni su skupa jahali jedan pored drugog i Hazreti Lebaba je insistirao i tražio da ide pješke, a da časni poslanik jaše na kamelu. Međutim, časni poslanik se nije složio s tim i smijući rekao se: ti nisi snažniji od mene u hodu, niti sam ja manje željan da dobijem nagradu od Allaha dželešanu. Posle ekspedicije na Bedru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio je Zaid bin Harsa da odnese ove radosne vijesti u Medinu. I u vrijeme kad je stigao na mjesto da predvodi namaz, tako on je pozvao dva sina Arabije i Ebu Džehel i Bakri, Ama bin Esfeld, sa svoje jahalice. Jedan bil half, svi su bili ubijeni. To je gleda vjerovatno bila ta radosna vijest koju je on prenio i jašuće većina jave. I rekao je da koliko mnogo ljudi zarobljeno. Ljudi nisu vjerovali Zajad bin Harsu šta je on rekao. Mislili su da on možda se vratio poražen i da su ljudi ljuti da to čuju. I da zato tako govori. Među licemjera bio je jedan koji je rekao Sama bin Zaidu: tvoj učitelj i ljudi koji su odšli tamo, svi su bili ubijeni. Neko je rekao Ebu Lebavi: tvoji ashabi, svi su se razbježali i nikad se više neće okupiti. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je on lično je rekao i svi njegovi vrhunski ashabi su svi ubijeni. Ovo je njegova kamila, mi to znamo. I ovaj protivnik je još rekao, Zaid ne zna o čemu on govori. I vratio se samo poražen. Hazreti Lebaba je rekao: Allah će pobiti sve što ti govoriš. Ti također rekao se da je Zaid vratio se poražen. Soma bin Zaid kaže: ja sam pitao svoga oca u privatnosti, što god ti kažeš, je li to istina? Hazreti Zaid je rekao: moj sine, tako mi Allah, što god ja govorim, istina je. Hazreti Osama kaže: moje su stope ojačale kad sam to čuo. Hazreti Ebu Lebaba, kakvu predanost imao časnom poslaniku, prenesen je jedan događaj o tome da u 15. godini po hidžri časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je završila se bitka kod rovova, kad se vratio, samo što je skinuo svoje oružje i kupao se, bilo mu je rečeno, Allah mu rekao kroz viziju, da ukoliko odluka o izdaji ne bude odlučena, svi ljudi treba da idu prema tvrđavi, da tamo udovoljen namaz. Na početku Jevreji su pokazali oholost na početku. Međutim, protokom vremena oni su ojačali okolinu svoje tvrđave i kasnije su se konsultovali sa jedan s drugim šta treba da urade. U svakom slučaju oni su odlučili da takvi musliman koji u dodiru sa njima, koji oni mogu prevariti, u razgovoru treba da pozovemo takvu osobu u tvrđavu i da iznađemo istoga kakvo je mišljenje i namjera časnog poslanika u pogledu njih. Tako da možemo planirati šta možemo raditi u budućnosti. To su Jevreji tako razmišljali. Tako da su poslali predstavnika časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da Ebu Lebaba Munzir
bude poslan u njihovu tvrđavu. I tako da oni su rekli da možemo da razgovarati stvari o njemu. Časni poslanik je odobrio Hadž Lebabu da ide tamo i on je sam otišao. I Benu Kurejza imali su plan da čim je Ebu Lebaba ušao u tvrđavu, sve jevrijske žene i djeca bi ga opkolili plačući, jecajući. Ebu Lebaba je bio jako impresioniran ovim i to je jako utjecalo na njega. I oni su rekli, tražite od Ebu Lebabe, vidiš naše stanje. Ebu Lebaba je rekao, iziđite iz svoje tvrđave, i također je pokazao na svoje grlo da će časni poslanik narediti, to je značilo da se ubijete. U to vrijeme, on je sam pokazao na grlo, u to vrijeme Ebu Lebaba je rekao, ja sam mislio da ovo kako sam ja pokazao na grlo je pogrešno i ja sam osjećao da drhtim, da sam pogrešno nešto rekao. I kad je došao u džamiju časnog poslanika, kad se vratio, očistio se o jedan stup džamije i rekao, ukoliko Allah ne primi moje pokajanje, ja ću sebe ovako očistiti. I Ebu Lebaba kaže, moj odlazak Ebu Kurezi i kako god su informacije došle časnog poslanika, on je rekao, časni poslanik je rekao, ostavite ga samo, Allah će odlučiti njegov slučaj. Ako meni dođe, ja ću mu oprostiti. Ako ne dođe meni i ako ode, pustite ga neka ode. Hazret Ebu Lebaba kaže, 15 dana ja sam bio u tom stanju i kaže, ja sam u snu vidio i ja sam zaista zapamtio taj san. Ja sam vidio u snu zapravo da smo opkolili Benu Kurejza pleme i iako kao da sam ja bio u smrdljivom blatu i nisam mogao izaći i skoro sam umro, međutim onda sam vidio kanal tekućom vodom i ja sam nastojao da tamo se okupam, dok ne očistim svoje tijelo i osjetio sam onda miris. On je otišao Ebu Bekiru da traži interpretaciju ovog sna. Ebu Bekir je rekao, značenje da ćeš ti patiti određenu situaciju u kojoj ćeš jako podnositi bol, ali bit ćeš izbavljen iz toga. I Hazret Lebab kaže, ja sam zapamtio šta mi je Hazret Ebu Bekir rekao, ja sam se nadao da će biti primljeno moje pokajanje. Hazret Salma kaže da Ebu Lebaba primanje pokajanja, ta vijest je došla časnom poslaniku kad je on bio u mojoj kući, rekla je, i ona kaže, ja sam vidjela časnog poslanika da se smije, ja sam pitala ga, Allah te uvijek čuva nasmijanog, zašto se sada smiješ? Časni poslanik je rekao, Ebu Lebaba, pokajanje Ebu Lebabe je prihvaćeno, primljeno. Ja sam rekla, o Allahu, o Božji poslaniče, hoću li ih obavijestiti o tome? On je rekao, da, ako hoćeš da ih obavijestiš, možeš ih obavijestiti. Zatim Salma kaže, ja sam stajala na vratima, još nije bila naredba za pokrivanje, ja sam rekla, Ebu Lebaba, budi sretan, Allah dželešanu je primio tvoje pokajanje. I ljudi su mu došli trčeći. Međutim, on je rekao, ne. Časni poslanik je otišao da klanja namaz i on je svojom rukom otvorio, razvezao kanafu i nešto i prišao časnom poslaniku i rekao, ja želim da napustim selo gdje sam ponoćio ovaj grijeh i ja ću ostaviti svoj imetak radi Allaha, sve što imam. Časni poslanik je rekao, samo 1/3 sadake je dovoljno. Tako da 1/3 imetka on je dao i napustio svoj pradjedovski dom. Detalje o tome Hazret Kalifatul Mesih drugi je spomenuo, osim ovih detalja, on je dao još detalja i kaže,
nakon što je ova stvar sa ovim plemenom jevrijskim Bukareza bilo riješeno, ovo je nešto vrlo važno, da je časni poslanik rekao svojim ashabima, nemojte odmarati kod kuće, nego stignite do tog plemena do naveče. I Hazreti Ali je također rekao, i tražite od njih, pitajte zašto su izigrali ovaj dogovor koji su napravili. Umjesto da tražite oprosti, da vam bude žao zbog toga da se izvinete, oni su počeli da koriste vrlo lužan jezik za Hazreti Ali, njegove ashabe i časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ženski članovi porodice također su počeli da ružno govore i da ga vređaju. Tako da mi ne znamo šta to ima s nama. Hazreti Ali je uzeo taj odgovor i vratio se u to vrijeme. Za to vrijeme časni poslanik je skupa sa svojim ashabima išao na određeno mjesto i kako su Jevreji Hazreti Ali, časni poslanik, njegove žene i kćerke su također jevrijske kćerke, koristili su vrediv jezik. Hazreti Ali, iako je bio povrijeđen ovim riječima, rekao, o Božji poslaniče, zašto da ti ideš tamo među njih, mi ćemo voditi brigu o tome, molim te vrati se natrag. Časni poslanik je rekao, ja osjećam da ovi ljudi vrijeđaju, iako ne želite vi da čujemo ove uvrede. Hazreti Ali je rekao, da, u tome je stvar. Časni poslanik je onda rekao, u čemu je onda stvar? Ako mene pa uvrijede, Hazreti rekao, oni su vrijeđali njega još više. Onda je on ipak odšao pred tvrđavu Jevreja, međutim oni su se zaključali unutra, u tvrđavi počeli da se bore sa muslimanima i također su žene uzeli učešće u ovoj bici. Tako je bilo nekih muslimana koji su sjedili na zidu tvrđave i neke žene su bacale kamenje i ovi vojnici su bili ubijeni. Međutim, posle ove opsade nekoliko dana, Jevreji su uvidjeli da ne mogu izdržati, ne mogu se doprijeti. Njihov vođa je rekao, oni želi od časnog poslanika da on pošalje Ebu Lebabu koji je bio tamo, koji je bio vođa Keas plemena, da on bude poslan, da se one savjetuju s njim. Tako časni poslanik poslao ga i Jevreji su pitali za savjet. Je li slučaj takav da časni poslanik će prihvatiti? Hoće li se časni poslanik složiti šta god on kaže, ćemo se mi složiti s tim? On je rekao da. Međutim, on je također pokazao na svoj vrat što je ukazivalo na ubijstvo. Tako da časni poslanik nije spomenuo nikakvu odliku do tog momenta. Međutim, Ebu Lebaba, misleći u svom srcu da kazna za njihov pristup ništa nije drugo nego ubijanje, tako bez mnogo razmišljanja kroz pokazivanje ovog znaka, on je rekao nešto što je postalo rezultat njihovog uništenja. Rezultat toga je bio da su Jevreji bili uništeni i ovi ljudi s ciljem da se napravi dogovor s časnim poslanikom, oni su odbili to, da su se složili sa odlukom časnog poslanika, kao što su drugi jevrejska plemena, dala bi im kazna da napuste Medinu, samo toliko. Međutim, to je bila njihova nesreća da su oni rekli, mi se ne slažemo i nećemo prihvatiti odluku. Sad bin Maz, mi ćemo prihvatiti njegovu odluku, šta god on odluči, mi ćemo se s tim složiti. Međutim, u to vrijeme Jevreji se nisu složili i rekli su, naša nacija je bila izdana i iz ponašanja muslimana mi vidimo da je njihova religija istina, to pokazuje. Međutim, ovi su napustili našu religiju, primili su islam. I jedan vođa tog plemena, on je rekao svim ljudima, vi ste izigrani ili postanete muslimani ili platite kaznu. Oni su rekli, mi nećemo postati muslimani, nećemo platiti kaznu. I onda im je on rekao, ja nemam ništa s tim. Izišao je tvrđave i počeo je ići, hodati. Kad je došao izvan tvrđave, jedna grupa muslimana, Muhammed bin Muslim bio njihov vođa,
Oni su vidjeli, pitali su ko je on. On je rekao, ja sam ta osoba. Muhammed bin Muslima je rekao, Allah tahrimni. To znači idite mirno i molite o Allahu. Nemoj nas nikada lišiti da slijedimo odluke pobožnih ljudi. I ova osoba se kaje zbog dužnosti, naša je dužnost da mu oprostimo. Ja sam ga pustio da ide, da me Allah uvijek osposobi da radim ovakvu vrstu stvari. Časni poslanik kad je saznao, nije prekorio Muhammed, zašto ga je pustio da ide, nego je zapravo to cijenio. Spomenuto je da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da je ta stvar automatski odbijena. Ovi ljudi su odgovorni za ono sve što su podnijeli, patili, i umjesto da prihvate odluku od časnog poslanika, oni su tražili odluku drugog plemena, vođe drugog plemena, poglavice. I u skladu s njihovim odlukom njima je tako odlučeno. U svakom slučaju, nema nekakve krivnje na časnog poslanika, niti na ashave, da su oni učinili nekakvu nepravdu. Lama ibn Esad piše, Gazba je kanika, gazba je savik. On je imao čast da služi kao zamjenik časnog poslanika u Medini. U jednom putovanju on je bio sa časnim poslanikom i Amar bin Auf, njegovo pleme je, on je držao zastavu svog plemena. I Abu Lebaba je učestvovao u bitci s časnim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i u pogledu njegove smrti spomenuto je, prema nekim ljudima Hazreti Abu Lebaba u toku perioda Hazreti Alija, neki kažu u toku perioda Hazreti Osmana. Jedno mišljenje je da je poslije 15. godine hidžre, da je živio do tada. Sevim Musab prenosi da je Hazreti Abu Lebaba kaže da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za kišu jednog petka i rekao, to jest u prevodu, o Allahu, molim te, daj da nam kiša padne, donesi nam kišu. Hazret Abu Lebaba je ustao i rekao, o Božji poslaniče, nije bilo nikakvog oblaka na nebu. Časni poslanik je rekao, ti si rekao, Allahu, daj nam kišu. I Abu Lebaba kaže, onda smo mi vidjeli da kiša dolazi i došli su oblaci kiša. Časni poslanik je onda predvodio namaz i rekao, Ansar su došli Abu Lebabi i rekli, o Abu Lebaba, tako nam Boga, ova kiša neće prestati dok ti u skladu sa govorom časnog poslanika sa svojim odjećom da skineš odjeću i da izađeš napolje bez odjeće sa golim tijelom. I on je počeo da svojim odjećom zaustavlja tok vode i Abu Lebaba, njegov unuk, došao je časnom poslaniku s nekim hurmama. Časni poslanik je rekao, o Abu Lebaba, šta imaš? Hazreti Abu Lebaba je rekao, o Božji poslaniče, ovo je moj unuk. Ja nikad nisam vidio tako slabo novorođeno dijete. Časni poslanik je uzeo svoje krilo i stavio svoju ruku na njegovo čelo i molio Allah, i kao blagoslov tih dova, Abdurrahman kaže, on je onda odrastao, njegov unuk. Kad bi stajao među ljudima, bio je najviši među ljudima i on se oženio kasnije kćerkom Fatimom. I tamo se brak bio sklopljen. Anas bin Malik kaže da je časni poslanik od svojih ashaba, bilo je dvoje ljudi,
Dvije kuće su bile daleko, je bile babe jedna kuća, a druga je Buđanđer. I njegova kuća je bila u Kubi. Drugi Aspa je bio tamo. On je bio iz Benu Harsa plemena. I obojica su dolazili da klanjaju namazi za časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su bili navodi o ashabima, da Allah dželešanu uzvisi njihov položaj i da im uzvisuje se više i više. Poslije džume namaza huzur kaže: ja ću klanjati dženazu za dvoje, jedno je tijelo prisutno, jedno je odsutno. Morem Kazi Šaban Ahmed, prvi je umrli, on je šehid, ubijen. On je iz Lahora, on je ubijen. Kazi Muhammed Suleiman Sahib, Šaban Sahib. On je imao 47 godina, 25. juna. Protivnici ušli su u njegovu kuću i pucali su u njega i on je ubijen bio. I te noći je bilo dvoje ljudi sa maskama na licu. Kazi Sabi, njegova žena su bili u jednoj sobi, a kćerke su mu bile u drugoj. I žena mu je bila u kupatilu i kad je izišla, ova dva maskirana lica, maskirane osobe su došli tamo. Jedan je upravo pištolj u njegovu ženu i odvoji u narednu sobu gdje su njihove kćerke bile tamo, a druga osoba je bio u sobi sa Fajserom i 3 puta puca u njega i on je na mjestu umro i postao šehid. 2001. godine Muhammed Iqbal Sahib je dao zavjet bajata i Kahi Sahib iz Musrabat, Kašmir. Je napisano, Indishter Kanunin je preselio u Lahor i onda u gradu Lahor borave neko vrijeme. Kazi Šaban Sahib, on je vodio školu za invalid djecu i bio stanovan drugom spratu. I na nižem spratu neka je bile pravilo se gradnja. I ovi ljudi su se tamo sakrili i onda su došli i napali. I ovaj naš šehid bio je čovjek veliki vrlina poslije davanja zavajata, bio je vrlo predan i pobožan čovjek. Imao je ogromnu ljubav prema halifatu. I on je napravio antenu da gleda MTA i držao cijelu svoju familiju da gledaju to. I u franskim srštovanjem bio vrlo istaknut i bio je sekretar i pomagao je u upravi džemata. I ispravljao bi antene bez ikakve plate, besplatno. Kad je njegov rođak neki se ženio, Kazi Sahib, njegova žena i djeca koji tamo žive i drugi članovi porodice suprotstavili su se prema njima zato što su prihvatili Ahmedijet. I neko je došao i on je rekao mu, ti si postao Mirzaj u tog vremena. On je gledao na u antenu i počeo da lomi antenu. Kazib samo je rekao, zaustavi to, on je koristio vrlo prljav jezik. Poslije, nakon što je ovaj zet njegov, pošto je njegova sestra bila njegova žena, onda njegova žena, to je sestra od ovog, rekla, ja sam također Ahmedi, ja sam muslimanka. I ja vjerujem da je Kazi Sahib također musliman i ja neću nigdje ići s tobom. Njegova žena je rekla dalje da su mu neprijatelji prijetili njenom mužu i bio jako zabrinut i nekoliko dana je bio vrlo tih i nije izlazio iz kuće i također tražio od žene i rekao, ako se nešto dogodi, ti obavijesti predsjednika našeg ogranka. Tako da odmah poslije ubistva ona je obavijestila džemat. I tako pokazalo jako veliku čvrstotu uprkos činjenice da su svi njeni neahmedi i rodbina došli. Žena je rekla, Ahmedi će klanjati dženazu i također će sahraniti tijelo. Tako neki neahmedi rodbina došli su Bajatul Nur na dan dženaze, međutim nisu klanjali tamo dženaze. Kazi Sabova žena i djeca
Otišli su u Kyrgyzstan na grob i žena Šahnaz Sahiba, ona ima 40 godina i Kiren 19 godina kćerka i druga kćerka je 18 godina i Melajka, treća kćerka 11 godina, od 3 kćeri ostavi iza sebe na šehid. Oni su malo slabi. Sada da Allah Đelešanuhu lično pazi na njih i da ih spasi od svih vrsta briga i da Allah uzdigne položaj Kazi Sahiba. Druga dženaza koje je tijelo prisutno ovdje je za Amatul Hai Begum Sahiba, kćer Sejid Mohamed Sahiba, koji je umro 23. marta, 100 godina, ali najli rađun. Sejid Muhusab imao je vrlo dobre vrline. Jedna od njih je, iako nije bio ashab, Hazrat Khalifatul Mesih drugi odobrio mu je da bude sahranjen u groblju ashaba. I druga vrlina im je bila, u Sabe Ahmad je zapisan da Sejid Mohamed Sahiba zadnjih 42 godine najsretnija osoba čija dženaza je tačno na istom mjestu i u tom dijelu gdje Hazrat Mesih alejhi selam tijelo je bilo tamo. Šiša Iglbuli Irfani je stajao na svom stolcu i posvjedočio velikim glasom na polekom Nikeaha Amatul Sahibe, iako je i Khalifatul Mesih drugi je po želji na njegov, oni su tražili, on je postao svjedok i on je najavio nikah. I rekao, ja najavljujem nikah kćerke Šehir Sahiba sa njenim jednim rođakom. Ovo je također zbog predanosti Hol Sahiba. I ja sam mu pisao, ti se oženi u Hedrabad, međutim njegova želja je bila da se njegov brak sklopi u Kadijanu, tako da imaju motivaciju da dođu u Kadijan. Mohamed Yunus Sahib iz Karnala, koji je vrlo blizu Delija, to mjesto Delija, ali mnogo bliže Kadijanu u poređenju sa Hedrabadom. Njegova familija je vrlo pobožna i žene ove porodice i djevojke te porodice vrlo imaju blizak odnos s našim ženama i djevojkama. Izgleda kao jedna familija, tako su bliski između sebe i mi smo jako neformalni s njima i mi smatramo njihove dobre stvari tužne kao naše da su. Amatul Hai nikah njen je bio 1000 rupija i ja sam to najavio, proglasio sa ovom osobom i ovo je bilo dogovoreno. I Sejid Sahib, i on kaže da je Sejid Sahib odredio je mene za svjedok. Amatul Hai Sahiba je bila vrlo redovna u namazu i od ibadeta je vrlo vezana za halifat i vrlo predana. I dolazila je u huzuru, dolazila je ovdje i uvijek pokazala veliku ljubav i naklonost. Vrlo pobožna žena i musi. Imala je 2 ćerke i 2 sina iza sebe i mnogo unuka iza sebe ostavila. Muhammed Idris Sahib Vedrabadi bio je otac, majka ove osobe. Musaver Sahib je njen unuk koji radi u Hudam al-Ahmadija, da Allah Đelešanuhu uzdigne položaj njihov i također da učini da njihova potomci imaju blizak odnos sa
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر